Unsa inyong maingon sa Jayco Donut guys, especially sa Ayala. Taasa sa linya no? Unsay naa sa ilaha nga wala sa uban donut. Isa ko sa naglinya og 3 ka oras katong Christmas ug New Year. Grabe gyud ang mga oldies nga galinya. Pen engraving service. Hello everyone, napabatong service nga ipa-engrave bitaw ang ngalan sa pilot or Parker sa National Bookstore? For free ba? Marriage or relationship counseling. Hello everyone, naabay counseling services available sa syudad? Sukad sa pagkabata na ako diri sa CDO, wala jud ko kadungog or kita og counseling service dari sa ato. If naamoy naagian, mangutana lang ko kung tagpila ang services. Salamat. Tabangi ko og raise og funds para kang Chico akong iro. Wala ko nagdahom na makapangayo ko og tabang na paing-ani, pero wala jud ko'y mapilian lain. Gi-adapt na ako si Chico sukad papi siya. Pagkahuman ko, mamatyan sa akong una nga iro. Gitabangan ko niya na maayo ang usa ka parte sa akong kasing-kasing na abi na ako dili na mapunan. Affordable winter pre-loved clothes. Hello, basin na amoy mabaligya na affordable winter clothes for women. Small size, pa-PM please. Commute from Aluba to JRB. Affordable sala set in CDO. Hi guys, ask ko og recommendations ninyo if where ko makabayog affordable na sala set. Preferably L-type na 15K below. Just got married and hoping to fill up our little abode. Thank you. Asa makapalit og tajin and chamoy online? Usually nakarepack na sa TikTok shops and Shopee manggod. Kanauntang nakabottle katong sakto lang nga size since bigger and smaller ones rasad available. Naaba ni sa SNR, di manggod ko makatiming if ever na please reco legit shops. Ceremonial matcha powder. Hi, I just wanted to ask if naay shops naga-carry og ceremonial matcha powder sa syudad. Nag-pre-order na ko sa S Kitchen pero I've been craving good and I don't want to spend 200 kapin for a latte. Help a matcha girly out please. Gaston Park Food Stalls. Naay kabalo when mamaligya balik ang food stalls sa Gaston. Niadto ko ganina for lunch pero wala man. New leaf bread bought yesterday, moldy na karon. Pwede ba magbayad sa Parasat via GoTime? Mag-change MOP unta ko since pwede ang cloud sa GoTime aron maisa tanan. Starlink CDO. Anyone here na naka-Starlink sa CDO? Naaba ka ng portable ana para madala-dala anywhere mag-travel nga wise signal? Thank you. I heard na daw sa Silicon Valley Katkay na papajapon bus stop Kugman. Naa bus stop duol sa Eurotex Kugman. If wala, unsa pinakaduol nga bus stop pwede mahunungan? Thank you sa makatubag. Mercury Drug Uptown. Curious lang if someone here knows why dugay kaayo ang process sa pagbayad sa Mercury Drug Stores, especially sa Kinina branch. Pedicure Reco. Nice magpa-pedicure diri CDO. First time ko magpa-pedi. Basi naa mo ma-reco budget friendly o kanang dili ra kayo over mukot-kot og kuko. USTP men required PR grades interview. I have friends na gusto jud mo take sa USTP med but they have failing grades during their undergrad. However, they are confident na ma-aim nila ang required NMAT PR sa said institution. They are aware na naay interview process ani. Ibot ngipon. Asa dapit diri sa CDO na ay libre na ibot sa ngipon or kanang dental clinic na barato ra except sa likuan kay taas na kayo ang linya.
Hello, as lang unta kos Wi-Fi provider kay Converge. Wala jud mo net? Amo man jud kay 1 month na wala ang ako. Giingnan amo ang landlady nga tawgan. Kaso 2 weeks na nila bay wala Japon. 2K na ako ang nagasto for load alone kay ama work from home guy. Air supply, basig na amo extra ticket, papalit ako bisag isa lang. Salamat. Electrician recommendation. Hi, anyone here who can recommend good, if not good, best electrician who can trace tripping issue of breaker? Duha na ka electrician ni Anhi sa balay but wala man gihapon na resolve ang issue. So anyone here who can recommend legit electrician? Agas. Good morning to all. Dili di ay good ang morning. Buntag pa lang sa yuga surok na akong dugo. Naamoy agas sa inyo guys. What the fuck yun kaayo ning crowd? Grabe ka mga putang ina. Sa kadlawon ra mo balik ang agas. Hinay pag yun kaayo then whole day. Agas patag kauswagan sa January 3 evening. Medyo kusog-kusog pa pero ika-January 4 until now wa pa jud ka recover diri sa mua. Independent local marching bands to join? Does anybody know any other local marching bands nga pwede maapilan? I tried applying for Oro marching band through their forms for the past 2 years despite knowing medyo strict ilang filtering and I haven't gotten any response unfortunately. How to get barangay clearance? Hello, context taga Bagalulang ko. Unsa requirements para makaget og barangay clearance? Need man good sa NBI clearance. Where to? Alam mo na. What hotels or suites or inns around city offers day use check-ins? Like from morning to afternoon or evening lang? Skate sa Tibasak Boulevard. Pwede ba mag-skateboard or roller skate sa Tibasak na Boulevard? iPad replacement. Do I still need to pay the diagnosis of my unit? I brought my unit to the mobile care in Limketkai and it's already good for pickup. Do I still have to pay for the diagnosis or not? Just curious about food and drinks. What is the most or probably the most overrated coffee shop or restaurant here in CDO? Asa makapalit og Grahams. Wala stocks man gyud sa SM Gaisano or Rama ug the marketplace. Adto pa daw first week wala sila stock. Kadto nakalaag Mr. Robinson sa Iligan. Wala gyapon sila stock sa Grahams. Second-hand or cheap bakery equipment in CDO. Hello, as the title says, asa ba makapalit og second-hand or cheap na bakery equipment diri sa CDO or bakery na closing for good tapos isell nila ang ilang equipment? Please let